So ganyan guys, nandito kami guys sa Mount Green. Eto kami guys, marami kami guys. Eto ako guys, at kasunod ko si Sab guys. Nagbablog din siya guys. Hindi siya mapagod guys, hindi talaga nakakapagod guys. Ayun kami guys, madami kami guys. Siyempre nandito rin ako. Dito ako guys. Tara. At samahan nyo kami guys. Samahan nyo kami sa road trip namin ngayon guys. Tara. Okay, chill. Chill, nandun yung ano namin. Yung naririnig nyo na motor. Tour guide namin yun. Eto na si Uncle. Hoy, padaplin! Latch, padaplin! Ahon. Tingnan nyo guys, gaano padaplin si Uncle guys. Wow! Basta guys, ito lang guys. Ito yung view namin guys. Wait lang guys. Ay na ano pa. Yun guys. Yung view namin guys. Yung view namin guys, tignan nyo yung bundok guys. Kung gusto nyo makita San Telmo dyan guys, nandyan sila. Ay gusto. Let's go run. So yun guys, tumakbo sila guys. Parang ano. Ito na nga, babay na muna guys, part 2 na lang pag narating kami.